Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Muqaddimatil Ajurumiyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Hari ini kita akan berlatih materi tentang al-munada yang kemarin Babul Munada. Kita pembagian yang 5, mufrad alam yang pertama, yang kedua nakirah maqsudah, yang ketiga nakirah ghair maqsudah, yang keempat mudhaf, yang kelima asyabihu bil mudhaf. Latihannya kita ambil dari kitab lain, satunya dari kitab silsilah kitab lahu silsilah mustawa rabi, tingkat yang keempat. Ada Murido mungkin awalan hadirah. Tadi Ustaz, Judul kisahnya Arifun, Ariful Hayya, Hariqun Hariqun Hailun, Naat ya. Naat, Harikun Hailun, Hariqun Hailun, kebakaran kebakaran Hail yang sangat dahsyat. Hail, kebakaran sangat besar. Hail apa namanya dari hala, artinya ala artinya Yahilu, Ustaz. hala yahlu atau hala yahulu, nanti lihat di kamus Ala itu Yahilu. saja. Lihat di kamus ajwaf kan artinya dahsyat, besar. Hail tuh hala yahulu, yang mengejutkan. Ala Nom Yahulu yang menakuti. yang sangat menakutkan. Hala yahulu, Sem- isim fa'ilnya ini hail, Hailun, yang mengerikan, Hulun, yang mengejutkan. mengejutkan. Ya Nah, Ustaz, kebakaran yang mengerikan, kebakaran yang mengerikan. yang mengerikan. Hail itu judulnya. Nanti banyak menada di sini. Al kalimatul jadidah. Kalimatul jadidatu, kosakata baru. Hmm. Ihtanqo, If if ih iftara, ala ihtanaqo, iftanaka, mudhari'nya yahtaniku, yahtaniku, hmm. Artinya tidak bisa nafas. Iftanaka, yahtaniku, ihtanaqo, yahtaniku. Yusawi huniko lam lam yastati', an yatanafasa fahtanako tidak dia bisa tidak bisa bernafas. tidak bisa bernapas maka dia tidak bernapas. Ini iftanaka, artinya istilah lainnya apa? Nggak bisa nafas tuh sesak, tidak Sesak bisa nafas, sesak, tersesak gitu, tersesak. bernapas, Apa? sesak napas. Ini susah nafas, susah nafas. Kemudian Salalimu, jamak dari sulamun, sulamun tangga Ustaz. tangga.
Sulam, salalin. Intahal jamu fa'ail. Sulam. Hmm. Korotimu. Hmm. Di sini selang maksudnya. Selang air. Kharatimu, Selang. Korotumu lilma. Lilmai. Kurtumu. selang kurtum. Nah, mufradnya kurtum, jamaknya Kurtum. kharatim. Khurtum secara asal maknanya belalai, belalai gajah. Khurtum lalu digunakan untuk bahasa bahasa selang selang air. Ya. Yasta'milu rijalul Yasta'milu itfa rijalul itfa'i. Koroti malma'i. Liit. 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 Fa'i. al- Al-khariqi. petugas Eh, pemadaman Petugas pemadam menggunakan selang-selang air untuk memadamkan api kebakaran, untuk memadamkan kebakaran. Qari'ah, qari'atun. qari'ah ini. Qari'at Qari'atut tariq, bitoriqi. awalu, Awalut awalut toriqi. awal tariq, Awal depan jalan. depan depan gang gitu, depan jalan, depan jalan. Layan bagi an Layak yal'aba an yal'aba al-qit al-atfal. al-atfalu fi qari'ati toriqi. Tidak senantiasa, Layan bagi tidak selayaknya tidak selayaknya bermain-main, anak-anak bermain-main di tepi jalan, di depan awal jalan, jalan, depan jalan. depan jalan Qari'. Al-itfa'u. Pemadam, pemadaman. Kalau rijalul itfa, petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakar, pemadam, pemadam. Mubakirun, mubakirun. Mukab, mukab, Wah, mukab birun. mukab Besar virus Ustaz. saut. Suara yang kuat. Hmm. Jadi pembesar suara, artinya pembesar suara seperti mikrofon atau toa, toa gitu, toa speaker. Wah, Ahmada yuhmidu. Hmm. Mematikan atau memadamkan? Ini Om, Ahmada yuhmidu. Yuhmidu. Memadam. Ahmadan nar, Ahmadan naro. Memadamkan api. sama Atfa'aha. dengan Depannya. apa? Lawannya As ash'alaha. alaha. Membakar Ustaz. Ash'ala menyalakan. Menyalakan. Ahmada memadamkan. Kemudian terakhir Uh, nu, nuzulai. nuza, Nuzalai. nuzala. Jamak dari nazil, 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 sakin, penghuni, penghuni ya. Nuzalai. Nazilum. Penghuni. Sakinun. Zalaul Tapi funduqi. nuzalul funduk penghuni Penghuni hotel. alladzina Allazina yaskununahu. Orang-orang yang mendiaminya. um, dan baca ulang ya. Ikhtanaqa, Tanako yahtaniku. Salal. sulit bernafas. Tanaqa Korob. sulit, Sulit. sulit Yahtanako. bernafas. Bernapas.
Salalimu, tangga-tangga. Korotimu, selang air. Koriatun, di depan jalan. Itoriki. Itfa'un. Al-itfa'u, pemadam. Mukabbirun, Lissawi. pembesar suara lisauti. Ahmada yuhmidu, memadamkan. Nuzala u, zairuna, penghuni. 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 Ini judulnya tentang kebakaran besar ya. Har, Hari pun harikun hailun, kebakaran yang sangat kebakaran yang sangat hebat. sangat hebat, sangat hebat. Nah, mengerikan. Saya baca Om, sahnya. Kanatis sa'atul wahidatu fi muntasofil laili hinama istaiqozo salimun min naumihi maz'uran wa nada bi'a'la sautihi. Hmm. Waktu itu jam Itu pada suatu ketika, pada waktu itu tanya pada waktu itu pada jam pada jam 1 malam, di satu tengah pada malam. tengah malam Hmm. ketika 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 istaiqadha Salim Salim bangun dari tidurnya, mad'uran merasa mad'ur ketakutan terkejut merasa ketakutan, wanada, dan dia memanggil memanggil. dengan bi'a'la sautihi, dengan suaranya yang kuat. Ya. Ya Ahmadu, istaiqiz. Hmm. Wahai Oh ya Ahmad, Ahmadu, ya Ahmad, wahai Ahmad. wahai Ahmad, bangunlah. Nah, mana munadanya? Munadanya Ahmadu. Ini apa munada di sini Om? Ya Ahmadu. Mufrad alam Ustaz. Mufrad alam. I'rabnya Mabniun. Eh, mabni mabni ala dhammi. ala Fi dhammi. mahali nasbin. Mahal nasbin. Ya Ahmadu tuh. Ya harfu nidanya kan? Naam Ustaz. Ya Muhammad. Muhammadu. Munada Muhammad. Mabni ala dhammi fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Istaqid Amr. Istaqid Amr. Fi'il amar Ustaz. Fil Amr. Ayah Abdullah. Ayah Abdullah. Apa Abdullah. tuh? Apa tuh? Ayah. Istaik. Ayah. Ayah pun huruf nida Ustaz. Harfu nida juga. Tuh. Ayah Ayah harfu nida tuh. Abdullah. Hmm. Munadanya Nadanya Abdullah. jenis munada apa? Abdullah. Mudaf Ustaz. Munada mudhaf. Nah, munada Nada mudhaf mudaf. Mansub. mansub. Jelas dia mansubnya. Nggak pakai fi mahal. Ai Ai Fatimatu istaiqizi. ini juga tuh. Harfu nida. Ai Ai. Huruf nida juga wah nih. Ai. Wahai wahai. Fatimah, Nah, bangunlah. tuh. Ai harfu nida. Ai. Fatimah munada jenis munada apa Nadanya Fatimah? mufrad alam. Mufrad alam mabni ala Mabnian ala sukun. Ala dhammi fi fi mahali mahal nasbin. fi mahal nasbin. Wahai Fatimah, istaiqizi bangunlah. Bangun. Haya, Haya naimuna istaiqizu jami'an. Wahai haya orang-orang tuh yang dia. tidur. Wahai orang-orang yang sedang Wahai orang-orang yang sedang tidur, bangunlah kalian seluruhnya. Nah, haya itu haya juga harfu Harfun nida. munadanya mana? Adanya naimuna. Jenis munada apa ini naimun? Naimun. Naimun. Orang-orang yang
tidur. Berarti dia nakiroh Nakirah apa? maksudah Ustaz. Maksudah. Nah, asalnya nakirah ketika dipanggil jadi ma'rifah dia, Om. Ya, Naam nakirah Ustaz. yang sudah dimaksudkan orang. Naimun. Irabnya apa nakirah maksudah di sini? Naimun. Naimun munada mar oh, mabni alal alal waw fi Mabni mahali ala waw. Fi fi mahal. mahali nasbin. Nah, mahal nasbin. Mabni seperti mufrad alam kan? Naam Ustaz. Ya na haya naimun. Wahai orang-orang yang sedang tidur. Jadi orangnya ada di hadapan dia, di hadapan Salim. Ya Om. Naam Ustaz. Innal funduqa Innal funduqal ladzi bijawarina bijiwa. Bijiwa. bijawarina yakhtariqu. Sesungguhnya Sesungguhnya pondok-pondok yang funduk di bukan funduk sekitar pondok. Funduk apa? hotel Ustaz. Hotel yang di Hotel yang samping kita samping kita sedang terbakar. yang terbakar. Saya Waddukhanu kashifu yamla'u yamla'ul jawu. yamla'u Eh, muta'addi. Yamla'u yang yamla'ul jawa. dan asap yang tebal Dan asap yang terbar memenuhi udara. udara. Hmm, asap yang tebal sedang memenuhi udara. Innana Wa innana uh, la la yang betul lanaka taukid lanaka lanaka lakan lanakadu nakh nakh nakhtaniku. sesungguhnya kita hampir Sesungguhnya hampir kita hampir uh, kebakaran. sulit Apa ini? sulit Tidak bisa bernapas. nah kita tidak bisa bernafas hampir tidak bisa bernafas Nazalal jami'u ila syari'i. hmm. Seluruhnya turun dari ke turun jalan, ya turun ke jalan. turun ke jalan keluar ke jalan jadi penghuni hotelnya kan Nah, Ustaz. turun semua ke jalan wa aqbala Wa akbalar rijalu rijalul itfa'i bisayyaratihim. nah rijalul idfa petugas Eh, pemadaman Pemadaman tiba datang dengan hmm. mobil-mobil mereka. Nah mobil pemadam kebakaran wa nazala Wa nazalal junudu. Turunlah junud tentara tentara petugas petugas. para tentara turun nazala wa waqafa Wa waqafat dhabitu amamahum yurshiduhum. al junud di sini maksudnya petugas juga petugas para petugas turun dari mobilnya kan Nah, Ustaz. bukan tentara bukan tentara maksudnya petugas pemadamnya turun dari mobil Mobil lalu pemadam. dobitnya pemimpin pemadam itu berdiri Pemimpin itu berdiri di depan dalam depan depan yurshiduhum. mereka para Di depan petugas mereka hmm. sedang memberi sedang memberi arahan arahan aba-aba kepada mereka kepada aba-aba mereka. yursyid wakal Waqala ya junudu istami'u lima aqul. Wahai wahai eh, para petugas para petugas, dengarkanlah oleh kalian apa-apa yang aku katakan. ya junudu munadanya om Ya junudu. junud jenis munada apa ini ya junudu Nakirah maksudah Ustaz. nakira sudah tertentu junudnya kan Naam sudah di Ustaz. hadapan
Sudah di hadapan pemimpin pemadam kebakarannya tadi. Bagi para petugas pemadam kebakaran, dengarkanlah apa yang akan saya katakan. Kemudian, Ya Jundi, uh, hmm, an, anzil, anzilis salalimu, nah, anzilis salah mutaaddi. salalima. Nah, ya jundi. Jundi apa toh? Wahai ya Jundi, Ini munada apa ya jundi yuk? ya Jundiyu ini nakira maksudah. Kira maksudnya wahai satu orang petugas. Jamaknya Hmm. kan junud. Wahai Biasa. petugas, kamu Wahai petugas, turunkanlah turunkanlah olehmu tangga-tangga itu. tangga-tangga itu. Wah, Wa a'idda mm, khoroti khoroti malmai dan dan siapkanlah. siapkanlah selang-selang air. mm, Summa summa nazoro ila jundaya ini. Jun Kemudian dia ini. jundia ini. Kemudian panglima pemimpin itu melihat. Pemimpinnya melihat kepada dua orang petugas. mm, Waqala lahuma dan dia berkata kepada keduanya, Haya Jundiani izhaba ila qari'ati tariqi wa wamna'a mm, an-nasu nasa dan cegahlah oleh kalian mm, berdua. wam- Wamna'an wamna nas an-nas. an yaqtaribu minal funduqi. Haya jundian. Wahai dua Wahai, orang petugas, pergilah kalian mm, berdua ke saya depan di jalan tuh. ke depan jalan. Oh, haya juga harfu. Harfun nida. Jundian munada jenis apa? Kemudian Jundian menada jenis nakirah 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 maksudah nakirah maksudah mabniun, mabniun alal alifi mm, fi fi mahali mahal, bin fi mahal itu nasbin. Wamna anas dan halangilah manusia agar tidak. manusia agar tidak mendekati hotel Hotel. ini. Thumma, Summa nada ad-dhabitu. Kemudian kemudian pemimpin pemimpin itu itu berseru. masruh. Ini ar Ah, arjala arijala, nam. arijala arijala al arijalal itfai yaqtah apa ini Ustaz? Iqtahimu, Yaqtahimul punduk. Oh, arija, juga itu harfu. aku nida Harfu nida. Ini om, bentar, mana ya? Arijal, apa di Ustaz awal. ada tamu Ustaz? Kembali, mau ada tamu. Arijal, Umu Abdurrahman mungkin. Hmm. Nah, Ustaz. Udah siap? Insya Allah. Lagi om. Ya. Semana ada dobit. Sumana ada dob itu, kemudian Hmm. dobit. Polisi itu Dobit. memanggil. Nah, dobit artinya apa? Polisi ya, Ustaz. Ketua pemadam kebakarannya. Yang Afan. Ketua pemadam memanggil. Arijalal itfa, Arijalal itfa'i iqtahimu al-funduqa. Disebut di sini juga huruf apa? Harfu nida. Harfu nida juga tuh. Bukan istifham, ya om. Naam, Ustaz. Munadanya Munadanya mudof
Mudhaf. Rijalal itfa. Berarti dia mansubun. Mansubun bil fathati. Wahai Li'annahu para jam'ul taksiri. wahai para Wahai, petugas pemadam, wahai para petugas pemadam. Hmm, iktahimu. an, ah, Iktahimu dari kita cari di iktaham. kamus. Asli akar katanya huruf kaf. Of hamim. Hmm. Kaf hamim. Ini jarang didapat ini. Jarang ketemu. Tidak dulu lebih tepatnya. Kah Para mendekati. petugas pemadam. Iqtahimu. Sudah. Pak, itu. Huruf kof. Of. Hmm. Ya, kof. Alfa. Gak jauh di sini. Iktahaman. Hmm. Menghinakan, mengejekkan, menghamburkan lah. Artinya iqtahimu menghamburkan, mengejekkan iqtahama fulanan. Artinya hadapilah gitu. Hadapilah atau Oh, datangilah. ini Bu Ustaz. Terobos Ustaz. Terobos ya. Nah, Terobos lah. datangilah, terobos. Terobos lah. Masuklah, iya. Hmm. Hmm. Terobos. Berarti. Nah, terobos di depan. Nah, wahai para petugas pemadam, teroboslah, kalian teroboslah hotel. Teroboslah Hotel. hotel. Terobos lah hotel itu. Hmm. Terobosilah hotel itu. Terobosilah hotel itu. Hmm. Waya, Ya. waya hamili salalimi, Do'u. da'u, da'u salalima haulal funduki. Wahai Wahai, hamili. wahai para pembawa tangga. Hmm. Letakkanlah. Letakkanlah tangga-tangga di sekitar hotel. Nah, di sini hamili juga munada. Jenis apa munadanya sini? Mudah. Mudhof. Hamili munada mudhof. Mansubnya dengan apa di sini? Ilyai niabatan anil Ya. fathati li'annahu jam'u mudzakkar salimi. Salim. Nah, nah, munada mudhof. Hamili as-salalim mudhof ilaihnya. Kan? Kemudian waya Wa ya hamilil kharatimi da'ul kharatima fi midakhatil ma'i. hmm, wahai Dan para wahai pembawa para pembawa selang, hmm, letakkanlah selang-selang itu di itu Temiodos. khatil ma. Artinya apa tuh? Eh, tempat munculnya air itu midakhat. Keran.
Keran, Ustaz. Keran. Eh, Keran air yang besar di jalan raya itu oh, buat nah, Ustaz. Yang darurat, besar. air darurat itu. Di Nah, keran-keran air. keran-keran air. Wa kana Wa kana jundiyani min junudil mururi qad aqbala fi sayyaratihima. waktu itu ada Dan waktu itu ada dua tentara dari di tentara petugas lalu lintas. dari petugas lalu lintas. Sungguh keduanya Keduanya datang dengan mobil-mobilnya, dengan dengan mobil mereka mobilnya, berdua. ya mereka berdua. Fatawajjahu, fatawajjahul dhabitu Tawaj, ila, eh, Fatawaj, oh jaha, fatawajjahal dhabitu ilaihima wa qala lahuma, maka ketua petugas pemadam menuju kepadanya dan pada keduanya, dia berkata kepadanya, ya pada Jundi, keduanya, pada pada kedua tentara itu. petugas lalu lintas. Mm, Ya, yang jatuh sih. Ya mm, Jundi, ya mm. Jundi, il mururi imna'a as-sayyarati minad dukhuli ila syari'il funduki. Wahai dua petugas lalu lintas, Wahai dua petugas lalu lintas, tahanlah kali mm, tahanlah mobil-mobil masuk ke jalan hotel, eh, jalan menuju jalan hotel. menuju hotel. Mm. Jundiyail murur. Ya harfu nida, munadanya mana? Jundiyai Nah, di sini munada jenis mudhof mudhaf. Mansubnya dengan apa di sini? dengan ya Dengan ya jundi yail Jundi yai jundi yail. ya Ya-nya yil. sukun tuh. Naam. Ya yil. Hmm. Ya Jundi yil. yail murur. Annahu musannan. Musanna masuk bil ya. Fahamala Fahamala ah fahamila ahaduhuma hamala mukabbir. hamala hamala Gimana? yahmilu. Hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Oh, oh. Ini di majhul Ustaz. Enggak, Oh enggak. dimaklumkan. Oh, nah. Fahamala ahaduhuma mukabbira sauti wa nada Hmm. ya masyian ibta'id anil hariqi. Hmm. Maka Salah salah satu satu dari dari keduanya keduanya membawa mem- pengeras suara. membawa pengeras suara dan dia memanggil Berteriak, ya berteriak, masyian, wahai para wahai para pejalan kaki, menjauhlah dari kebakaran, dari api. kebakaran. Dari Masyian, munana jenis apa nih? Masyian. masyian ini apa namanya? Ghairu maksud. Masyian. Nakirah, Nakirah ghairu maksudah. lafaznya nakirah. Dan dia tetap nakirah, nggak Nah, jadi ma'rifah. Karena siapa saja yang berjalan kaki. tersifati dengan berjalan kaki, dia harus menjauh dari api. Ya Nah, masyian, siapa saja, umum kan? nah, misal, Nakirah ghairu maksudah. ghairu maksudah. Irabnya Mansubun. mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu al-akhirihi. Nah, maksudnya dengan tanwin juga masyian. Demikian. Masyian, ya kan? Naam. Ya sa'iq. Ya sa'iqas sayyarati ibhas an tariqin akhara. Hmm. Wahai
sopir mobil, Hmm. carilah jalan yang lain. Nah, saiqa as-sayyarati munada jenis Mudhof, mudhaf, munada mudhaf. Saiqa mansubun. as-sayyarah. Nah, wa kana Wa kana an-nasu jami'an yaquluna hmm. waktu itu Allahumma. waktu Waktu itu itu manusia semuanya manusia semuanya mengatakan Allahumma ya dzar rahmati irhamna wa qina hadhihin naro. wah ya Allah Ya Allah, wahai pemilik rahmat, hmm, rahmatilah kami wa qina dan wa jagalah kami lindungilah kami dari dari api ini. nah Allahumma juga munada tuh. Nah, Tapi harfu nidanya nggak ada. Nggak ada ya diganti dengan diganti dengan huruf belum mim musyaddada ini. eh nah, Asalnya ya ya Allahu ya Allahu gitu. Ya ya nida ini diganti dengan mim musaddadah. musyaddada. Allahumma gitu. Ini pun munada jenis mufrad Itu mufrad alam. mufrad mufrad alam mabni ala dhammi fi mahalli nasbin ya kan? Ya, saya Mufrad belum alam. belum dapat Ustaz. Nanti dijelasin insyaallah. Ya dzar rahmah wahai pemilik kasih sayang. Pemilik kasih sayang. Pemilik kasih Ini sayang. juga munada Mudhof. munada mudhaf. Mansubnya dengan Alif. alif li'annahu Li'annahu minal asma'il khamsati. ya kasih Ya kathirol al eh al tofi. Eh, al-tawfi gitu. Ya kathirol al tofi najjina 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 mimma nakhafu. wahai yang banyak lemah lembutnya Wahai yang banyak lemah lembutnya, loloskan najjina kami. selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Ya. Wa ma hiya illa Wa ma hiya illa sa'atun hatta uhmidatin naru. tidaklah berlangsung lama kecuali Tidaklah berlangsung lama kecuali 1 jam saja. hmm, Sampai api itu sampai api itu dapat lenyap, dapat dipadamkan. dipadamkan. Hmm. Wa kharaja nuz wa kharaja nuzala'ul funduqi jami'an salimina mustabshirina. Dan Dan para penghuni hotel para penghuni hotel keluar seluruhnya dengan dalam dalam keadaan selamat dan dan mustabsyirin bahagia bahagia. Nah, selamat dari api dari api. kebakaran. Banyak kan? Munada kan? Macam-macamnya kan? Kalau kita baca ulang judulnya Om. Apa tadi? Judulnya Harikun Hainun. Hmm. Fadli. Hariyakun hailun, Hmm. kebakaran yang dahsyat. Nah, Kanatis sa'atul wahidatu fi muntasafil laili hina mastaiqadha salimun min naumihi mad'uran wa nada bi'a'la sautihi. Ya Ahmadu, istaiqid. Aya Abdullahi, istaiqid.
Ai Nah, Fatimatu istaiqidhi. Haya naimuna istaiqidhu jami'an. Innal funduqa alladhi bijiwarina yahtariqu. Waddukhanul kashifu yamla'ul jawwu. Wa in yamla'u, yamla'u muta'addi memenuhi. gimana Ustaz? Yamla'u muta'addi. Oh, jawwa. Waddukhanul kasifu yamla'ul jawwa. Wa innana lanakadu la nahtaniqu. Hmm. Nazala. Nazal al-jami'u ila syari'i. Wa aqbala rijalul itfa'i bisayyaratihim. Wa nazal al-junudu. Wa waqafad dhabitu amamahum yurshiduhum. Wa qala ya junudu istami'u lima aqulu. Ya jundiyu anzilis salalima wa a'idda kharatim ma'i. Thumma nadara ila jundiyaini wa qala lahuma haya haya jundiyani idhaba ila qari'ati tariqi wamna'an nasa an yaqtirabu minal funduki An yaqtaribu. an yaqtaribu minal funduki. Nah, Summa nadal dobitu arijalal itfa'i iktahimul funduqa wa ya hamili salalimi da'u salalima hawlal funduki wa ya hamilil kharatimi da'ul kharati ma fi yadakhatil ma'i. Wa kana jundiyani min junudil mururi qad aqbala fi sayyaratihima. Fatawajjahu dhabitu ilaihima. Fatawaj, Eh, fatawaj. jaha. Hmm. Fatawajjaha dhabitu ilaihima wa qala lahuma ya ya jundiyayil mururi imna'as sayyarati minad dukhuli ila syari'il funduki. Wa hamala ahaduhuma mukabbira sawti wa nada ya masyian ibta'id anil hariqi ya sa'iqas sayyarati idhas an tariqin akhara. Wa kana nasu jami'an yaquluna Allahumma ya dzar rahmati irhamna wa qina hadhihi naro ya ya ka ya kathirul al-tafi najjina mimma nakhafu. Wa ma hiya illa sa'atun hatta uhmidatin naru wa kharaja nuzala ul funduki jami'an salimina mustabshirina. Nah, ini Muhammad Abdurrahman. I'rab dari Allahumma. Allahumma. I'rabu Allahumma munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Dia munada yang Eh, dipanggil. dipanggil dibaca Domanya dia. makmum. Domanya di atas huruf apa? Eh, Dommahnya di atas huruf H. Nah, Allahu, hu kan? Iya. Nah, misal. Mahal. Mana huruf nidanya, Om? Itu mimusaddada. Nah, diganti oleh al-mim musyaddadatu iwadun. Oh. Wal mimul musyaddadatu iwadun an ya innida'il mahdhufati. Huruf Dan mim yang mim bertasydid. yang ditasdid pengganti dari ya nida yang dihapus. Nah, asalnya ya Allah, ya Hmm, Allah. ya Allah. Mantap.
Jadi untuk memanggil nama Allah bisa tiga, tiga versi Abdurrahman. Nah, yang pertama ya Bisa. Allah, ya Allahu. Terus yang Nah, kedua Allahumma. Allahumma. Yang ketiga, ya Allah. Ya, Hmm, ya. ya Allah. Ini. Idza da'al insan Gitu. Baik. Idza da'al insani inu. Idza da'al insanu Allah jaza lahu an yaqula Allahum Allahumma au ya Allahu ya au ya Allahu. yang pertama. Allahumma yang pertama. Apalagi Atau ya Allah yang kedua. atau ya Allah. Ya Ya Allah. Allah. Hamzanya pakai hamzah wasal. Ya Allah. Ya Hmm, Allah atau ya Allah. Bisa tuh tiga-tiganya. bisa. Tadi Allahumma ya-nya kemana? Ya nidanya diganti oleh Mim musaddadah. musyaddah. Wadah. Abdurrahman. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ummu Yusuf langsung Ummu Yusuf Nah, Ustaz. kita baca judulnya tuh. Arikun Harikun hailun. hmm, kebakaran yang hebat. Kebakaran yang hebat. So, كانت الساعة الواحدة في منتصف الليل حينما استيقظ istai استيقظ استيقظ سالم. فالاستيقظ في الماضي استفعل استيقظ استيقظ أستاذ. استيقظ في الأمر استيقظ أمم. استيقظ حينما استيقظ nah itu dia istai استيقظ استفعل استيقظ أستاذ. استيقظ مبني فتحة أمم. ماضي فتحة يا دكتور. فتحة استغفر استغفر استغفر. استخرج استفهم lagi om كانت الساعة كانت الساعة الواحدة في منتصف الليل حينما استيقظ سالم من نومه مذعورا ونادى ونا بأعلى ونادى ونادى بأعلى صوته hmm, يا أحمد استيقظ. itu baru amal أيا istayqil استيقظ istayqil bangunlah. hmm. أيا عبد الله استيقظ. Hmm. أي أي ini أي أستاذ. أي Hai فاطمة أي فاطمة استيقظي. nah, هيا نائمون استيقظوا جميعا. usaha إن الفندق الذي بجوارنا biji يخترق. biji warinya بجوارنا يح يحترق hmm. ودخان الكثيف يملأ الجو وإننا لنكاد Nah, atau لنا aduh لنكاد نختنق. nah ini nazal jami' نزل الجميع إلى الشارع وأقبل رجال وأقبل رجال الإطفاء بسيارتهم ونزل الجنود وقف الضابط wawa أمامهم wawaqafa ووقف الضابط أمامهم يرشدهم وقال يا جنود اس- استمعوا is is استمعوا nah, استمعوا hmm. يا جنود استمعوا لما أقول
Ya jun ya jundiyu anzalas Betul. anjalas Amar. salal Amar. ah Amar. fil amr. Ya jundiyu anzil Naam. anzil Anzilis. anzilis salalami. Salam. Salah, salalama. Salami. Anzilis salalama. Fa'il. Fa'il. Oh, Sana. salalami. Salali. Salali. Sa salalami. Bukan. Bukan salalami. Salali. Limi. Oh iya. Salali. Sepakat kita. Salali, Ini, salalimi. ini mau Yusuf. Salah. Salalim. Salim jama. Salalim. Dari Limi. sulam. Salalima, Ustaz. Lima lebih. Salalim. Fa'ail. Wazannya Wah, oh. wah, Mafa'il. disukun belakangnya. Itu dia. Salalim. Ya. Ya jundiyu. Ya jundiyu anzil anzilis salalim. Maf'ul bih. Mansub. Nah, anzilis anzilis salalima. Bagus. Wa'aid dia. Wa'ad wa'idda kharatimil ma'i. A'id dia fi'il Kharatim. amr. Selepasnya. Wa'idda Maf'ul bihi. kharatimal ma'i. Summa nadhara ila jundiyaini. Waqala lahuma haya Hmm. jundiyani idhaba ilal qari'ati tariqi wamna'an nasa an Bagus. yaktaribu minal funduki. Nah, Summa nada summa nada dhabitu arrijalu itfa'i dia it munada. Tiga. Mudah. arrijalal itfa'i Hmm. if Iqo. iftah iko iktah eh iko tahimu Amr. ik, Fi'il amr ik, dia. iktahimu Hmm. iktahimul funduko wa Nah, ya hamili salalima betul mudah ilaih. Majrur. wa ya hamili salalimi da'u as-salalima haulal funduki wa ya hamilil kharatimi da'u kharatima fi midakhatil ma'i. من دخات الماء. Fakana jundiyani min junudil mururi qad akbala fi sayyaratihima fatawajjaha dhabitu ilaihima faqala lahuma ya jundiyu al-mururul Ini in di sini musanna ya jundi yai ya jundiyai al-mururul in murur na'a sayyara ilaih murur murur muri majrur. Hmm. ya jundiyayil mururi imna'a sayyarati minad dukhuli ila syari'il funduki. Hmm. Fahamala ahaduhuma mubakkiras Mukab mubakkiras sauti. Salah. mukab. Mukabbiro. Hmm. Fahamala ahaduhuma mukabbiras sauti wa nada. Ya Wana ma wanada. fahamala fahamala ahaduhuma mukabbiras sauti wa nada. Ya ma syai'an ibta'id Bukan ya ma syai'an syian oh ya ma syian syian. Nah, ya ma syian ibta'id anil anil
hariqi. Anil Hmm. hariqi. Ya sa'iqa as-sayyarati ibhas anit tariqin akhara. An an tariqin. An tariqin akhara. فكان الناس جميعا يقولون اللهم يا ذا الرحمة ارحمنا وقنا هذه النار Waqi. Waqina. وقنا, وقنا هذه النار يا كثير الأطفاء أط- Ataf. الأطفاء Ataf. الأطاف يا كثير الأطاف Altaf. Nam. Ya kasiral altafi. يا كاسر الألطاف نجنا مما نخاف وما هي إلا ساعة حتى أخمدت النار Hmm. فخرج نز فخرج وخرج نزلاء الفندق جميعا Untuk سالمين mudhof ilaih. Nuzala'ul fun. فخرج نزلاء الفندق جميعا سالمين مستبشرين Nah, Yusuf, lihat tiga contoh. Ya, يا محمد mm-mm, استيقظ bagus. أي فاطمة استيقظي Nah, أيا عبد الله استيقظ di sini huruf nidanya bukan hanya satu kan? ada banyak Tiga iya, ayah. ayat Yum. ya Ustaz Yang pertama, munadanya jenisnya apa mufrad dia? Muhammadu. Muhammadu jenisnya itu Hmm. Ustaz mufrad alam Mufrad alam. Mufrad alam. Ya kan Om? iya Yang kedua juga Fatimah. benar. Mufrad alam Mufrad alam juga. Irabnya apa? Muhammad, munada mufrad alam. mufrad alam mabniun ala dhammi Tapi ala dhammi fi mahal. fi mahalli nasbin Mahali nasbin. Fatimah juga tuh. Fatimah Fatimah mufrad mufrad alam mabniun munada ala mufrad dhammi alam tapi ala dhammi fi fi mahal mahalli fi mahalli nasbin mahalnya nasbin. Nah, mahalnya nasbin. Bentar Om. Ya, sini, sini. hilang Bentar Om. Ini Om Yusuf. Muhammad, Fatimah, munada mufrad alam mabni ala ala nasbin dan Eh, tadi dan Ustadz Mabniun ala domi fi hmm, mahalin nasbin. mahali nasbin bagus. Yang ayah Abdullah Mudhof, munadanya mudhof, al mudhof. mudaf abda munada mudaf Ya, mansubun. mansubun bil fathati. Hmm.
Allah ismul jalalah Jalala mudo mudhafun mudhafun ilaihi. mudhafun ilaina. Nabi. Al-bahsu fil amsilati sabiqati Al-bahsu fil amsilati sabiqati adawatun mukhtalifatun lin-nida'i yumkinu hus husur husur khas betul. Yumkinu fi'il hasrah fa'il fa'il yumkinu yumkinu khusruha khas. hasruha Pada contoh yang hasruh telah lalu pada contoh yang telah lalu perangkat-perangkat yang terdapat berbeda terdapat terdapat alat-alat atau perangkat-perangkat yang berbeda-beda untuk untuk panggilan hmm, nida yang yang mungkin mungkin untuk untuk ditentukannya ditentukannya pada hmm, dalam ayat untuk ya wahaya wa ali wa hamzati. nah, tambah lagi ya ada Ya, 5 kan ya ayat, ayah ayat, wahaya ai dan wahaya, hamzah. wahai dan hamzah. Tadi kan banyak bukan hanya iya kan Iya, ai juga ayah wahaya, juga hamzah satu juga iya. Hamzah satu itu juga haya juga ada 5 nada tuh. ya. Hmm, Namanya ada seperti watun itu. ya Ada watun nida. bi amsilatil majmu'ati. وفي الأمثلة المجموعة الأولى المنادى علم Hmm. dan Pada pada contoh contoh yang bagian majmu'ah keseluruhan Ustaz. yang yang terkumpul pada bagian pertama Yang terkumpul pada bagian pertama adalah munada alam. namanya berbentuk alam nama spesifik Berbentuk alam. Hmm, nama spesifik. Muhammad Wahwa Muhammadu wa Fatimatu wa Abdullahi. itu Muhammad Dia adalah Muhammad, Fatimah, dan Abdullahi. hmm. Qad ja'al alamu Waqad ja'al alamu mufradu mabniyan ala dhammi wa hmm. alamu al-mudafu mansuban bil fathati. Dan telah datang alam mufrad dibaca Dan telah datang alam mufrad dibaca mabni di atas dhammah dan hmm. alam yang dibaca mudhof mudhof dibaca mansub Mansub di atas fathah. ini ya. Alam mufrad Muhammad mufrad artinya bukan mudhaf Mm-mm. Mufrad Fatimah atau tunggal. alam mufrad juga mabni dhammah Iya. sedangkan alam tapi dia Abdullah. mudhaf mansub kan alam ini nama laki-laki itu Abdullah tapi dia mudhaf tidak mabni Iya. bacanya Mansub. mansubun Mansubun ya bil fathah. ya Abdullah apalagi contoh lain Ya, Abdurrahmani. ya Abdurrahman Hmm. gitu mansubnya menggunakan ada Iya. mudhaf Wadah yang menyusun bagian pertama ini Ada Ustaz. alam ya alam mufrad dan Alam. alam mudhaf Iya. Jadi mudhof dan mudhof. Hmm. Mufrad dan mudhof. Mufrad dan mudhaf juga sekaligus Syukran Muyassar Apa Ustaz? Musafi kita baca Musafi Ustaz, Bismillah. Hariqun Harikun hailun. hmm. Kanat Kanat sa'atu wahidatu fi mun muntasofil laili hinama 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 tayqizu istaf'ala istayqazo ay hinama tayqazo salimun min minan nau minan min naum min tadi min ada betul min min naumihi nah min naum naumi naum masdar min naum naumihi mad'uran wa nada bi a'la sautihi ya Ahmadu istaiqil
Mm. Aya Abdullahi Ayah. Aya Abdullahi istaikid. Ay Nah. Fatimatu istaikidi. Mm. Haya naimuna istaikidu jami'an. Innal funduqal ladzi Bi- bijawarina Biji. i- Bijiwa. oh bijiwarina yahtariqu Mm. wadukhanul wadukhanul kathifu yamla'ul jawwa Mm. wa innana lin Nah. la Lana kadu. lanakadu nakhtaniqu Nazala. nazala jami'u ila syari'i wa aqbala wa aqbala rijalul itfa'i bisayyaratihim wa nazala junudu wa waqafa amamahum yurshiduhum wa Nah. qala ya junudu istami'u lima aqul ya jundi anzalas Ya jundiyu. Mabni salalimi. dhamma. Mabni dhamma. Ya jundiyu. Oh, ya jundiyu anzil Mm. anzilis salalima Mm. wa wa a'adda Wa'aid. khirot a'id Wa'aid. oh ya. Wa a'idda khiroti Khara. Kharatima. khiroti khiroti ma Kenapa ma'u? u Alasannya tunggu apa? tunggu khorotimah itu itu Isim ketemu isim. oh itu sim ya. Mm. Oh ya nggak ada yang itunya. Sama nakira yang kedua ma'rifah, nggak beda. Ya. Nggak sama, beda dia. Kharatim Oh, nakira. nah, Al-ma' ma'rifah. khorotimal ma'i. Udah. Nah, bagus Tum, gitu. ya. Kharatim Tumma al-ma'. khorotimal ma'i. Tumma nazoro Mm. ila jundiyaini. Wa qala Mm. lahuma haya jundiyani idhaba ila qari'ati ila toriqi wamna'an wamna'an nas wamna'an nasu Hmm? Artinya apa? Wamna'a. per, eh, mempertahankan apa menahan manusia. Tahanlah. Bin amar. Tahanlah, oh berarti Hmm. wamna'an nasa ayyak tar iktarobu ayyak tarobu Bukan. minal Bukan yaktara. Bukan yaktarabu. yuktar iya Bukan. Maksudnya majhul. ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu berarti yaqtaribu Nah, an yaktaribu. yaqtaribu minal funduki Hmm. summa nada dhabitu uh, arjalu arrijalu Nah, anya mudah ya. itu ya haya ya ya muna Ada. anida Hmm. rijalul itfa'i Ini munada iktah mudhaf. Munada mudhaf. rijalah Hmm. iya arijalal itfa'i iktahamul funduk If, if, if. iktahimu Hmm. Allah apa yafta'ilu ikot tahamu ifta'ala Udah betul. yafta'ilu iktahimu Betul. iktahimul funduk wa ya hamiliyu Kenapa hamiliyu? ya ya Hamiliyu. Ustaz hamilia dia Bukan. Dia eh jamak. oh jama
Ya ha, oh ya hamili. Ya wa ya hamili. Nunnya dihapus. Dihapus. Ya Wa ya, hamili. iya. Wa ya hamilis salalima. Tunggu. Betul? Salalima. Dua-duanya Do. isim. Hamili isim, as-salalim isim. Hamilis salalimi berarti. Salalimi mudhaf ilaih. Wa ya hamilis salalimi. Do. Hmm. Do. Do salalima haulal funduki. Hmm. Waya ham waya hamilil khorotimi do'ul khorotima fi midokhotil ma'i Nah, wakana jundiyan wakana hmm. jundiyani min min junudil mm, mururi min junudil mururi qad akbala akbil Hmm. Qad aqbala. qad akbala fi sayyaratiha tihima Hmm. fatawajjahu dhabitu ilaihima wa qala lahima Waqala wa qala lahuma lahuma. nggak Lahuma. ada ya menjadi ya. Ya jundiyai, ya jundiyai, Nah, ya bindiyail ya jundiyail mururu. kan? Tuh, Kenapa dia melulu alasannya? mudaf ilah ya. Hmm. Ya jundiyail mururi, mururim, Hmm. mururim na asayaroti minad dukhuli ila syari'il funduki. Nah, Fahamala ahaduhuma mukabbiro mukabbiro sauti wa nada ya masyian ibta'id annal hariq anil hariqi nah, yas betul. itu anil hariqi ya sa'iqas sayyarati ibhath anit tariqin akhara Hmm. wa kanan wa wa kanan nasu jami'an yaquluna Allahumma ya dzarrah mati irhamna. Tunggu Ustaz. Iya betul. Dzarrah mati irhamna wa qina hadhihin nari. Naru. Ina Wa hadihin. qina hadhihin naru. Ina artinya apa? Waqina. Ina. Dan wa qina jauhkan ya. Jauhkanlah Jangan. kami Jauhkanlah dari apa? kami dari api ini. Hmm. Hadhihin nari. Mudaf ya. Mudaf ilaih. Tapi hadhi Di sini arti musafir Ina itu mutaaddi. Jauhkan kami. oh boleh. Jauhilah kami. Oh iya ya. Wakina hadhin naro. Nah, bukan. Dari kina ya bukan hadhi. Nam nam. Kedua kita kan Wakina waqina adzaban hadhin nar. naro. Ya. Ya kathiro. Ya kathiro. Alto. Alto. Ya kathiro altofi. Naj, Betul. najina mimma nakhofu. Hmm. Wa ma hiya illa sa'atun hatta akhmadat Dimajhulkan. akhmadatin naru Dimajhulkan. ma di ma oh hatta mida Hmm. uhmida Uhmida. uhmida uhmida tun naru wa khor Bukan. Nar itu oh muannas. Tanya tuh. ada hatta karena ada hatta Ya, tadi nggak pengaruh hatta. uhmidatin Nggak ada kaitannya dengan hatta. oh nggak ada kaitan Nggak ada pengaruh oh hatta.
Nggak pengaruh. Oh, bukan zorof, Ukhmida. bukan ya enggak. Ukhmida. Majhul. Ukhmidatin naru. Nah, gitu. Ukhmidatin naruh. Tanya tak Nah, tanis, Om. oh iya tak tanis jadinya di sukun ya karena disambung. Ukhmidatin Ya, stop naru. kalau bersambung. Wa kharaja nuzala'u. Nuzala'ul funduq. Nah, di Nuzala. sini Mustafi nuzala itu nakirah. Isim kan? Oh, Dia isim. Nuzala isim apa fi'il? isim. Nggak Isim. ada, ya nggak ada yang Setelahnya isim juga al-funduk. funduk ya. Nah, dia Nah, ma'rifah. nah, funduk Polanya digabung. ya. Oh, nah Kharaja. Ustaz, terkecoh dengan nun nahnu kan ya. Wa kharaja nuzala ul funduki jami'an Nah, sal salimin betul. salimina mustabsyirina. Nah, Mustafirina. Mustafi nomor 3 nih. Nomor 2. Contohnya ya junudu. Ya junu jun junudiyani. Ustaz. Oh yang kedua atas. Ya, Ya junudu istami'u ila ma aqulu. Ya harfun nida. ya harusnya. Junudu Junudu. munada munada mabni ala dhammi Bonadanya li'annahu jenis apa ya? Junud. mufrad mufrad alam Betul, junud mufrad alam. fi Junud. mahali ya. Enggak, junud emang nama orang, bukan? Oh, bukan tentara. Ya ya. Nah, junudu itu kan munada mabni Jenisnya apa dia? mabni Nama orang bukan. nama orang langsung aja ya alam gitu. Ini nama orang bukan junud. Junud. Oh, pertanyaannya dari ala Mustafi ke Mustafi. Junud nama nama orang seperti Muhammad bukan? eh bukan Seperti nama orang, ini bukan, tentara. bukan nama orang. Bukan seperti ya Muhammad bukan. Bukan Bukan. nama orang dia. Nama Ya, profesi kan? dia ya profesi, Junud profesi. profesi. Mufradnya jundiyun. Bukan nama orang. Oh, Berarti bukan mufrad alam bukan? oh iya, berarti dia itu nakiro maksudah ya? Nah, lafadznya nakira junud, tapi sudah Iya, ma'rifah. Jadi dia punya ma'rifah ya. lafaz ya maksudah. Jadi ma'rifah lafadznya karena ada ya nida. Ya, Om. Jadi Nah, ya harf nida junudu munada ya harfun nida junudu munada nakiro nakira maksudah. maksudah. I'rabnya apa? Maksudah. Eh, mabni ala domi. Ambil ala dhammi. Bawahnya juga Mabni ala haya. domi. Haya, ya, imuna. Haya, Juga bawahnya harfu tuh. nida. Bukan imun bawahnya. Nah, itu Haya dia haya harfu bukan nida. atasnya lagi. Haya, oh ya, haya jundiyani. Oh, sama Ilhaba Ustaz. Nakiro. bukan nama bukan ini Jundian Bukan, dua orang tentara. kan? Dua orang petugas. Iya, dua orang petugas. Jadi munadanya apa? Jundian. Dia nakiro maksudah. Nah, kurang maksudnya juga mabni Hmm. Mabni ala di atas alif ya. al alif Mabni li'annahu ala musanna. alif ya. Nah, bawahnya lagi haya Haya naimuna. Sama Ustaz. Har dia nakiro maksudah. kurang maksudnya juga sudah ma'rifah asalnya naimun nakirah. Ketika dipanggil sudah ma'rifah dia Om. Jadi ma'rifah dia.
orang-orang yang sedang tidur, sudah ma'rifah. Munada nakira maqsudah berarti i'rabnya mabni Ya, mabni uh, alal waw. wow, Oh, saya ya, alam wow. Kemudian bawahnya ya jundiyun. Jundiyu. jundi. Jundiyu. Ya jundiyu. Wahai seorang petugas. Oh, seorang. Wahai seorang petugas. Jundi Berarti seorang petugas. Jamaknya masih junud. sama ya. Junud itu jamak. Mufrad. Nakiro maksudah. Kira maksudnya i'rabnya mabni. Mabni ala dhammi. Kalau kami fi mahal, Fi mahali nasbin. halnya nasab. Ya kan? Hmm. Bentar Om. Bentar Om. Ini musafi. Wa fi amsilatil majmu'ati tsaniyah. Musafi ada Ada wafi. Wafi amsilatil majmu'ati saniyati. Dan pada contoh sekumpulan kelompok tiga. Kelompok yang tiga. yang Yang kedua. ketiga. Tania. Kelompok yang kedua. Munada nakiroh maksudah. Mudahnya berbentuk nakirah tapi sudah ma'rifah. Sudah Ya. dimaksudkan. Hmm. Waqad ja'a. Waqad ja'a mabniyan ala ma yurfa'u bihi. Nah, Dan ini datang dibaca ya mabni datang dibaca mabni menurut rafa'nya. atas rofaknya. Sesuai rafa'nya dia. Fahuwa mabniyun. Bahwa mabniun ala domi fi ya junudiyu. Wa fi ya Ya, junudu. Maka dia jun. ya Ya, jundiyu. nah, dia dibaca mabni di atas Dibaca dhammah ini di atas domah pada pada kata jundiyu. Ya jundiyu. Ah. satu orang tentara tuh. Wafiya. Wa fi ya junudu wa huwa mabniun alal alifi fi haya jundiyani wa alal wawi fi haya naimuna. Sedangkan jundiyani mabninya di atas Alif. alif musanna. Naimun mabni ala Naimun mabni ala domi. Alal waw. ala waw mabni muzakkar. Naam, itu semua nakira maksudah musafi. Maksudnya. Asalnya jundiyun nakira, ketika dipanggil sudah ma'rifah dia. Jadi ma'rifah ya. Nah, Sudah tertentu dimaksudkan orangnya. Syukran musafi. Afwan Ustaz. Kardina langsung kanat. Mukardina ada. Ada Ustaz. Fadhil Om. Karena sa'atul wahidatu fi um, muntasofi
al-laili hinama istaiqadha salimun min naumihi maz'uran wa nada bi'a'la sautihi. Nah, Sautuhu. Hah? bukan. Betul. Apa sautuhu? A'la mudhaf. A'la dengan suara yang tinggi. Bi'a- Mi'a'la. Bi'a'la sautihi. A'la itu isim tafdil. Isim tafdil ya. Ya. Ya Ahmadu istaiqiz. Hmm, Aya Abdallahi istaiqiz. Ay bagus. Fatimah. Ya kan? Terus. Ay Fatimatu istaiqizi. Hayya naimuna istaiqizu jami'an. Inna funduqallazi bi jiwarina yahtariku. Nah, Wad Wadukhanul kasifu yamlaul jawa. Innana lana wa in wa wa innana lanakadu nahtaniqo. nah Nahtaniku. marfu Ya. nahtaniqu nazala al-jami' Nazalal jami'u ila syari'i wa aqbala wa aqbala rajulan aqbala rajulul itfa'i bi lagi wa aqbala wa aqbala rijalul hmm, itfa'i bi sayaratihim wa nazalal junudu wa waqafat do itu do amamahum dobit yur amamahum yursiduhum wa qala ya janudu bukan bukan ja ya ya janudu bukan anja tapi ju oh nam tak ya junudu istami'u lama akulu ya lima jun lima 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 akulu ya jundiyu anzala salalami kan anzala anzala fi'il madi ini oh amr ya jundiyu anzis salalima Hmm. wa wa da a'id wa aidda kharatimul ma'ah wa a'id ya setiap fi'il amr itu biasanya ada nasab maf'ul bihi-nya setelahnya. Iqra'il Qur'ana wa a'idda wa aidda kharatimal ma'i summa nazara ilal junduyaini yundi faqala yundi jundi yaini waqala lahuma ayya jundiyani izhaba ila qari'atit turuq tariqi Naam. imnama wa 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 na'a wa wamna nasi bukan wa fil amr setelahnya ada maf'ul bihi itu. wamna'an nasa an yaqtaribu minal punduki Naam. summa nadat summa nadas dobitu rijalal itfa'i iftahmu iftahimu It terus iftahimul punduka waya ham milis salalimi da'u salama salalima haulal punduki Naam. hamilil kharotimi da'ul kharotima fi midoh khotil ma'i. Naam. Pancuran air midakhat pancuran keran air besar tuh Wakana wa kan
Wa kana junduyani min Jundiya. ya Ustaz? Ya, Jundiya. ya. Wa kana jandiyani min Bukan ja. Ju. Hah? Ju. Jun. Ya, enam Ustaz. Wa kana diyani min junudil mururi qad aqbala fi siyaratihima fatawajjah Bisa. fatawajjah Bisa ya. ya fi sayaratihima fatawajjaha fatawajjaha dhabitu ilaihima wa Hmm. qala lihuma ya Bukan. jun Bukan ini. Waqala. wa qala lihima Bukan. Kalau li dengan yang mutakalim baru. Li ana. Li akhun wa ahidun. Selainnya fathah lamnya. lahuma Lahuma. Seperti laka. Laka. Barakallahu laka. Lakum. Lahu. Laha. Lahum. Lahuma. Lahunna. Kalau dengan yang mutakalim li ana kasah. Ya. ya jundiyai ya jundiyai mururi imna asayarota minad dukhuli Inna ila as-sayyara. im imna as-sayarati minad dukhuli ila sari'in funduqi fa hamala ahaduhuma mukabbiros sauti wa nada ya masian ibta'id anil hariki ya sa'iqal sayarati ibhas antarikin akhara Terus. nan nasu jami'an yaquluna Allahumma ya zarrahmati arhamna wa qana hazihin nari Irhamna. warhamna Irhamna. irhamna wa qana Waki. Waki. irhamna wa qina hazihin nari ya Nah, kasih i i fi'il amr. wa qina hazihin nara Wakina azaba tuh kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wakina azaban nara azaba mansub. Ini pun gitu. Wakina hadihin nara nar. Ya. ya kasiral alqafi Hmm. najjina najjina mimma nukhafu. Na Hah? Apa itu? na 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 khofu Ustaz. khaufu. Khafa ya khaufu. Seperti Aku nama ya namu. Ya namu na namu na khaufu. Wa ma iya. hiya. Wa ma hiya illa sa'atun hatta uh mid uh midatin naru wa kharaja nuzalahu lau nuzalahu al funduqa Bahkan jami'an. Hah? untuk nuzala isim. Fu'ala'u. Fuqara'u. Zumala'u. Nuzala Nuzla'u. nuzala ul funduki jami'an salimaini Ah, ya. muslimaini Jamak dia bukan di musanna. Hah? Sa. Salimina Hmm. mustabirina Nah, gitu. Nomor 3 ya Om. Ya. ya Sa'iqa. ya saikos saya roti ibhas antorikin akhara Ya rijalan. ya jalal hariki tafarroku Ya jundiyail. ya jundiyail mururi
imna as-sayarati minad dukhuli. Hamilis. Ya hamilis salal limi do'us salal lima haulal funduki. Munadanya jenis apa dia? Sa'iqas Munadamu sayyarah. munadamu daftar. Munada mudhaf ya. Mansub Fil amfilatil majmu'ah. wa fi amsilatil majmu'ati as-salasatil munada mudaf. Hah? As-salisati. As-salisatil munada mudafun. Ada contoh kelompok yang ketiga. Ada contoh kelompok yang ketiga, semuanya munada Munadanya adalah mudhaf. munada mudhaf. Wa huwa mansubun bil fathati dan dia mansub dengan fathah fi Ada pada ya sa'iqas sayarati wa dan fi pada ar arijalal hariki wa wabilin wabil ya'i fi ya jundai jundi jundiyail jundiyai yil mururi. dan dengan ya pada Hmm? kalimat Dengan ya pada kalimat ya jundiyai mururi. wafi ya hamili Fi ya hamilis salalimi. dan juga pada kalimat Wabil alifi fi ya zarrahmati. Ada dan kalimat mansubnya dengan alif mansub dengan alif. Ya, pada kalimat ya ya zarrahmati. karena dia termasuk minal asma'i Asma'il khamsati. ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram maksudnya bil alif. Kode mukarrinah bagian ketiga ya. Ya, Munada mudhaf. Ikrar mu ayu hariqun hailun Harikun hailun. kanatis sa'atu Kanatis sa'atul wahidatu fi muntasafil laili حينما استيقظ سالم من نومه مذعورا ونادى بأعلى صوته يا أحمد استيقظ يا عبد الله استيقظ أي ai أي, ai أي فاطمة استيقظي هيا نائمون استيقظوا جميعا Naam. إن الفندق الذي بجوارنا Jiwar. بجوارنا يح- يحترق Mhm. والدخان الكثيف يملأ يملأ الجو Yamla'u mengisi memenuhi oh iya. mutaaddi. يملأ الجو Terus وإننا لا نكاد نختنق naam. Nazala نزل الجميع نزل الجميع إلى الشارع وأقبلوا وأقبلوا af'ala وأقبلوا tadi. iya. وأقبل رجال الإطفاء بسياراتهم ونزل الجنود ووقف الضابط أمامهم يرشدهم وقال Farshada yaqal يا جنود يا جنود يا جنود استمعوا لما أقول naam. يا جندي أنزل السلالم Bukan anzala fi'il amr أنزل يا جندي أنزل سلالم bukan sana li سلالمي kemudian
wa a'idda khurati malma'i. Tsumma nadhara ila jundiyaini wa qala lahuma hayya jundiyani idhaba ila qari'atit tariqi wamna'an nasa an yaktaribu minal funduki. Tsumma Thumma nada Tsumma nada dhabitu lal itfa'i iktahimul funduqa wa ya hamili salalimi da'us salalama hawlal funduk da'us salalima. da'us salalima hawlal funduki wa ya hamilil kharatimi da'ul kharatima fi midhatil ma'i Naam. wa kana jundiyani min junudil mururi qad aqbala fi sayyaratihima fatawajjaha ad-dhabitu ilaihima wa qala lahuma ya jundiyayil mururi imna as-sayyarati minad dukhuli ila syari'il funduki fahamala ahaduhuma mukabbirus sauti wa nada ya masyian itta'id anil hariki Naam. ya sa'iqas sayyarati ibhas an tariqin akhara wa kana nasu jami'an yaquluna Allahumma ya dzar rahmati irhamna wa qina hadhihin naro ya katsirul al alqafi najjina mimma nakhafu wa ma hiya illa sa'atun hatta uh, ukhmidatin naru wa kharaja nuzula ul funduki jami'an Nuzala. salim Nuzala. wa Seperti fakir. Fakir jamaknya apa? fuqara'u Fuqara. Nazil. Nuzala. wa kharaja nuzala ul funduki jami'an salimina mustabshirina Bagus. Ayo yang keempat. Contohnya Ya. Ma. ya masyian ibta'id anin nari Ya harfu nida. Munadanya ya mana? masyian Jenis apa ini? nakiroh gairu maksudah. Nah, nakirah. Gair maksud. Nakirah tetap nakirah juga. Nggak jadi ma'rifah. Nah, Kalau tadi nakirah maksudah. Ini Ya. Jundiyu. Ini nakirah maksudah. nah, Jadi ma'rifah dia. Asalnya jundiyun. Nakirah. Ketika dipanggil sudah ma'rifah dia. Sudah dimaksudkan. Ya, Om? nah, nah, Kalau ini tetap nakirah. Ya masyian. Wahai para pejalan kaki. Siapa saja. Ya, Om? Pejalan kakinya. Orangnya sembarang siapa aja. Nakirah dia. nah. Jadi nakirah. Ghairu maksudah. Masyian nakirah. Masyian munada. Masya munada nakiroh gairu maksudah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Masyian. Ya taliban. Ya mudarrisan. Ya tajiran. Nakirah ghair maksudah. Mansub. Bil fathah. Nggak pakai mahal-mahal kan? Nah, Nggak pakai fi mahal di nasbin. Nggak. Dia sudah mansub. Kalau nakirah maksudah fi mahal nasbin tuh. Ya jundiyu. Jundi munada. munada nakiroh maksudah fi mahalli nasbin. Mabniun ala Ini dhammi fi mahalli nasbin. nah, pakai mahal ya. Mahalnya nasab. Kalau nakirah ghair maksudah langsung mansub kan Nah, Ikram.
Ayo bagus. Afan. Umur Ridho masih ada apa sudah? Ada Ustaz. Ulang ya. Kanatis sa'atu. Sebentar. Kanatis sa'atul wahidatu fi muntasafil laili fi nama istaiqadha salimun min naumihi maz'uran wa nada bi'a'la sawtihi ya Ahmadu istaiqiz aya Abdallahi istaiqiz ay Fatimatu istaiqizi haya naimuna istaiqizu jami'an innal Nah, kuntuqal lazi bijiwarina yahtariku wadukhanul kashifu yamla'ul jawa wa innana nakadu nakhtaniqu nah. Nazala. nazal jami'u ila syari'in wa aqbala rijalu wa aqbala rijalul itfa'i bisayaratihim wa nazalal junudu wa waqafa dhabitu amamahum yurshiduhum wa qala ya junudu istami'u lima aqulu ya jundiyu anzilis salalima wa'idda kharatima alma'i thumma nazara ila jundiyaini wa qala lahuma haya jundiyani izhaba ila fari'ati tariqi wa imna an-nasa Wamna'a. wamna an-nasa an yaqtaribu minal funduki thumma nabat dhabitu arija arijalal yadfa'i yaqtahimu al funduko wa ya hamilis salalima da'us wa ya hamilis salalimi da'us salalima haulal funduki ya hamilit haratimi da'ul haratima fi midahhatil ma'i wa kana jundiyani min junudil mururi qad aqbala fi sayyaratihima fatawajjahat dhabitu ilaihima wa qala lahuma ya jundiyayil mururi imna'a sayyarati minat dukhuli ila syari'il punduqi fahamala ahaduhuma muqaddiras sauti wa nada ya masyian ibta'id 'anil hariqi ya sa'iqas sayyarati ibhas an tariqin akhara wa kana an-nasu jami'an yaquluna Allahumma ya dzar rahmati irhamna wa qina hazin naro ya kasiral altafi najjina mimma nakhafu wa ma hiya illa sa'atun hatta uhmidat naru wa kharaja nuzala ul funduqi jami'an salimina mustabshirina. Murido. Rangkumannya Om. Al-Qaeda itu. Al-qaidatu adawatun nida'i hiya ya wa aya wa haya wa ai wa hamzatu. Perangkat. Nida Perangkat adalah. nida adalah ya dan ayah, haya, ai dan hamzah. Sani. Tani yubnal munada ala ma yurfa'u bihi idza kana halaman mufradan aw nakiratan maksudatan fi mahalli nasbin. Munada. Munada dibangun di atas apa yang merofakkannya apabila dia berupa nama yang mufrad atau nakirah yang sudah dimaksud Menempati posisi nasab. munada Salis. dimaksud munada dimaksud apabila dia berupa mudhof atau nakirah yang tidak dimaksud. Arabi Arabi. da'a
iza da'al insanu allaha jazalahu ayyakula Allahumma au ya Allahi au ya Allah Ya Allah. ya Allah ya Allah ya Allah. Apabila seseorang memanggil nama Allah, Nama Allah jaza mereka dibolehkan dia baginya untuk mengucapkan, dia dibolehkannya dibolehkan mengatakan. mengatakan Allahumma atau ya Allah atau ya Allah Nah, gitu. ya Allah. Kalau Allahumma tadi nih i'rabu Allahumma. I'rabu Allahumma munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin wal mimu al musyaddadatu iwadun anil ya ibnidai mahzufati. Allahumma munada. Allah munada yang dibangun di atas dhamma pada posisi nasab. Domanya di atas huruf apa? Nampak Domanya di atas huruf. Allahumma dhamma yang Domanya lihat di atas huruf apa? Huruf? huruf mim. Bukan, bukan mim. Allahu huruf ha Ustaz. Apaan? Mabni dhamma ala hu kan? Allahumma. Oh iya. Allahumma munada mabni. Wal mim musyaddada. Mim musyaddadah pengganti dari ya yang di ya nida yang dihapus. Ya, terusnya. Ya Allah. Ya Allahu. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Ikrar Murida. Yusuf ulangi. I'rabu Allahumma. Yusuf ada. Ummu Safi terakhir. Ada Ustaz. Yusuf, i'rabu. I'rabu Allahumma. Munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Allahumma munada dia. Mabni dhamma, dhammanya di atas huruf apa, Om? Di atas doma menempati posisi mahalnya Dhammanya di atas huruf apa letaknya dia? di itu Ustaz, ha itu Ah, itu dhamma. Mahalnya nasab juga. mahalnya nasab. Berarti dia munada jenis apa ini? Allah. Allah munada jenis mufrad alam. Mufrad alam. Mm-mm. Ada mim. Mim musyaddadah tuh, Om. Wal mim Aiwadun. sajadatu iwadun an ya'in an nidai Al-mahzu. al mahdhufati. Nah, mim yang bertasydid pengganti dari Mim yang bertasdid pengganti dari ya nida yang yang dihapus. asalnya ya Ya Allah. Allahu. Ya Allahu. Ya. Ya Yang Allah. dibuang diganti. Yang dibuang diganti mim. Ganti mim. Maknanya sama, ya Allah. Allahumma, ya artinya ya Allah. Jadi kalau orang Arab itu Allahumma ya Ustaz ya, nggak pakai ya Allah ya. Ya, kadang-kadang ya Allah tergantung si pengucapnya juga. Bebas dia. Kan untuk mengucapkan lafaz Allah ada tiga versi itu. Tiga pilihan, Om. Idza da'al insan Allah. Idza da'al insanu Allah jazalahu an yakula Allahumma yallahu au ya Allahu. Nah, bisa tiga-tiganya tadi pakai. Apabila seorang menyuruh memanggil Allah, boleh Allah baginya untuk katakanlah mengucapkan Allahumma atau ya Allahu atau ya Allahu. gitu. Ya Allahu, hamzanya hamzah wasal. Ya Allah Wasal. nggak dibaca. Ya Allah disambung. Kalau ya Allah, hamzanya kotak. Ya Allah. Allah. Oke, hamzah kotak. Nah, Syukuran Yusuf, Ummu Ayub belum. Ya Rabbu Allahumma. i'rabu Allahumma munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin Wal wal mim. mi
wal mim musyaddadah iwadun an ya'in nida'il mahzufati. Nah, Allahumma munada mabni dhammah ya, Ad-dhammah menempati pada posisi nasab dan mim bertasydid pengganti dari dari ya nida yang dihapus. asalnya ya 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 Allah. Ya Allah. ya, nah gitu asalnya. Wadah ilmu ayu, Nah, Ustaz. nah semua ya. Selesai materi al-munada ya. Berikutnya maksud yang berikutnya maf'ul li ajli insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakumullah khairan. wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. khairan. Tapi belum irab tadi ya, Mustafi? Udah tadi Ustaz. Ya. Yang ini Nah, ini belum ya? kayaknya belum. Bentar, Mustafi, hapus tadi kehapus. Allahumma. Ya Rabb, Allahumma Kirain udah Mustafi nih. Betul ya. Ya Mustafi. I'rabu Allahumma. Bismillah. Ya Rabbu Allahumma munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin wa Hmm. mimil musaddadati Wal mimu. iwadu Oh, atap wal ya. mimu uh, wal mimul musaddadati iwadun an Musyaddada wal mim man'ud. Nah, wal mimu musaddadatu iwadun an ya nida'il mahdzufati. nah, lafaz Allahumma itu munada Oh, panggilan ya, ya Allah gitu ya. Hmm. Kan Munada yang ada dipanggil, yang disuruh bukan panggilan, yang dipanggil. yang dipanggil, ya Allah, yang dipanggil. Mabninya di atas dhammah. Dhammahnya di atas huruf Allahum ha. oh. Hmm. Mahalnya nasab. Mahalnya nah. Di akhir ada mim tasydid. Sebagai apa dia? Oh, tasdid Iwad. Mengganti dari huruf ya mengganti dari huruf ya nida. Oh, pengganti dihapus. nida. Ya, Asalnya ya betul. Allahu. Ya Allah. Asalnya pakai ya, tapi dihapus ya-nya digantikan oleh Mim. mim Mim musaddadah. mim musyaddada. Gitu Oh, Mustafi. nah Ustaz. Yakni Iya, ya. ya-nya dihapus. Mim musyaddada. Sekian semuanya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wabarakatuh. Barakallahu.